अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग जो हैं बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। पता नहीं कैसे आप लोग जो हैं बहुत काबिल मुबारकबाद हैं कि आप एक बड़े काम के लिए जा रहे हैं। आपके अमाल जो है वो लाखों के बराबर है, आपका खर्च लाखों के बराबर है, आपकी नमाजें लाखों के बराबर है, आपका जिक्र लाखों के बराबर है। बहुत बड़ी चीज है ये जिसके लिए आप जा रहे हैं। एक सुबह एक शाम अल्लाह के रास्ते की दुनिया माफिया से बेहतर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। भाई मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, বলতেছেন যে আপনারা আসলে মুবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। আপনারা আল্লাহর রাস্তায় বের হইতেছেন। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া বহুত বড় জিনিস। আর ওই যে আপনাদের এই আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় আপনাদের নামাজ, আপনাদের খরচ এবার যে লাখো গুণে বেশি আজর সওয়াব রাখে। তেমনি ভাবে হার আমল আপনাদের জিকির আল্লাহ এখানে লাখো দরজা লাখো গুণ বেশি এর আজর সওয়াব রাখে। हुजूर फरमाते थे उसका मतलब ये था कि मैं क्या करूं, मेरे बहुत से साथी ऐसे हैं जो अपनी माजूरी की वजह से या अपनी मजबूरी की वजह से अल्लाह के रास्ते में जा नहीं सकते। मुझे उनकी दिलदारी मकसूद है, वरना मैं तो किसी जमात में जाने से पीछे न रहता। मैं तो हर मर्तबा हर जमात के साथ चला जाता। बल्कि ये फरमाते थे मैं जाता और अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाता, फिर मुझे अल्लाह जिंदा करते, फिर मैं जिंदा होकर फिर अल्लाह के रास्ते में कत्ल होता। तो ये बड़ी तमन्ना, क्योंकि ये काम इतना ऊंचा है। তোমার যেরকম ভাবে আপনাদের এক সকাল এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় অনেক বেশি আজর সওয়াব রাখে, দুনিয়ার ভিতরে যা আছে তার চেয়ে বেশি আজর সওয়াব রাখে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তামান্নার আরজু এই ছিল, হুজুর বলতেন যে আমার অনেক সাথী যারা মাজুরির কারণে আল্লাহর রাস্তায় যেতে পারে না, তো তাদের দিলদারি, তাদের সন্তানের জন্য আমি তাদের সঙ্গে থেকে যাই, বাইরে হইতে পারি না। তা না হলে আমার তো মনে চায় যে আমি প্রত্যেক জমাতের সঙ্গে আল্লাহ রাস্তায় বের হই। এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন যে আমার তো মনে চায় যে আমি আল্লাহর রাস্তায় একবার কতল হয়ে যাই, আবার আল্লাহ তাআলা আমাকে জিন্দা করেন, আবার আমি কতল হয়ে যাই, আবার আল্লাহ তাআলা আমাকে জিন্দা করেন, আবার কতল হই, আবার জিন্দা করেন আল্লাহ তাআলা। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের তামান্নাই এই ছিল যে আল্লাহর রাস্তায় ফিরবেন, আল্লাহর রাস্তায় ফিরবেন। या अल्लाह के दीन की मेहनत किया करो कि इससे अल्लाह तुम्हारे गम और परेशानियों को दूर कर देंगे। अल्लाह के दीन की मेहनत किया करो कि इससे अल्लाह तुम्हारे गम परेशानियों को दूर करेंगे। और जी तो বলছেন যে এই আল্লাহ বলেন যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দ্বীনের জন্য মেহনত করতে থাকো, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুঃখ পেরেশানিকে দূর করতে থাকবে।